सर्वप्रथमे सदाप्रभु को धन्यवाद दिए कारण अनेक दिन है मु वीडियो करि पारु नथिली कारण किछि प्रॉब्लम थिला किछि इश्यू थिला तो तेणु करी वीडियो करि पारु नथिली। तो प्रभु आज सुंदर सुजोग दे अछंती आपण मानक साक्षात रे किछि तांको मुख निश्रित वाक्यरु अध्ययन करबा निमंते किछि कहबा निमंते एवं तत्संगे संगे आपण मानक मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार ज्ञापन करे। ठीक अच्छी आमे वाक्य आड़ को जीवा। अनेक लोक माने अछंती ख्रीष्ट धर्म रे जे निजे ही भले रहिबा चेष्टा करନ୍ତି अन्य को एते तल को नीचरे रखी दियंती जे समाने निजे भावंती मु ही सर्व उपरे रहिबा को चाहे बा रहिबी जहा कि बहुत आमानकर वाक्य अनुଯାयी प्रभुंक ठारे आंभे माने की प्रकार आउ पथ प्रस्तुत करने उचित अनेक लोक माने जानी पारंत नहीं पथभ्रष्ट हो जाती। मोर कहिबार तात्पर्य यही जे शेष काल रे लेखा अछि शेष काल रे अनेक लोक ठीक अछि पथभ्रष्ट हेबे। परमेश्वर निजे कहिसंती अनेक आहूत किंतु अल्प मनोनीत काहे कहले काहे ना शेष काल रे शैतान ए प्रकार करिवो जे सेमानंकु उच्चरे स्थापन करिया पई चेष्टा करिवो शैतान काहे ना शैतान चाहूछि जे आपण माने परमेश्वर को ऊपर स्थापन हुअन्तु शैतान ताहा चाहूछि आ से निजे मध्ये स्थापित होगा पई चाहूछि जहा कि असंभव संभव विषय नहे। आमे माने पाई परिबा आ रोमियो पुस्तक 15 पर्व एक रु किछि अंश मु पाठ करिवि आपण माने ध्यान देके आ सुनंतु। विश्वास रे बलवान जे आंभे माने दुर्बल मानक दुर्बलता सहिबा आम मानकर उचित आउ निज निजर सुख चेष्टा करिबा उचित नुहे। आस आम मानकर प्रत्येक जन आपना प्रतिवासी निष्ठा निमंते मंगल साधना करी ताहार सुख चेष्टा करू कारण ख्रीष्ट मध्य आपनार सुख चेष्टा करी नथिले किंतु जेपरि लेखा अछि तुम्भ निंदक मानकर निंदा मो उपरे पड़िला। अनेक लोक माने कौन करंती ना जणे जदि गोटे कथा कही देला रागी की बा जणे ताको निंदा करी के कहिला गोटे कथा कहले आ माने रिएक्शन हे जाउछ बेसी समय रे जहा कि माने एही कार्य एही व्यवहार रु आमे स्पष्ट रूपे जना पड़ुछि जे आमे परमेश्वर मनोनीत लोक नाही बोली केमिति ना जड़े मनोनीत लोकंक ठारे परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट स्वभाव रहिबा निहाती भाबरे आवश्यक रहिछि। जो पर्यंत परमेश्वर स्वभाव नाही से पर्यंत आमे माने केते चेष्टा कले मध्य से संकीर्ण रास्ता दे प्रवेश करि परिबा नाही कारण संकीर्ण रास्ता दे प्रवेश करबा कहले बहुत किछि सहय करबा को पड़े जेपरि कि परमेश्वर कहिले जे आउ कारण ख्रीष्ट मध्य आपनार सुख चेष्टा करि नथिले किंतु जेपरि लेखा अछि तुम्भ निंदक मानकर निंदा मो उपरे पड़िला से आम मानकर निंदा निज उपरे तांको उपरे पड़िला केमिति ना आमे जेपरि कि पापर मुक्त हो आमे जेपरि कि सूची हो आमे जेपरि कि पवित्र हो आमे जेपरि कि परमेश्वर निकट रे साक्षात करि परिबा एथि पय आम मानकर निंदा को निज उपरे से बहन कले काहे कि प्रेम द्वारा सेतिकि से प्रेम कले आउ सेई प्रेम परमेश्वर आम मानक ठारू चाहंती मु जेपरि तुम मानको प्रेम करि अछि तुमे माध्यम मध्य परस्पर को प्रेम करिबा उचित। ग्रहण करिबाटा बहुत आउ सहज विषय नाही अनेक लोक माने आउ ग्रहण करिबा को नाराज अटंती
ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି କି, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି କି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବି କି, ବୋଲେ ନିଜକୁ ଏତେ ଉପରେ ଆଉ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହାର ଶିଷ୍ୟ, କାହାର ସନ୍ତାନ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିରୂପିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସିନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶୈତାନ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଉ କଣ କରେ ନା ଆଉ ଡିମୋଟିଭେଟ କରେ, ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯିବାକୁ। ଶୈତାନର ଗୋଟେ ଭୁଲ, କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଗର୍ବ। ଗର୍ବ ତାକୁ ଏତେ ତଳକୁ ନେଇଗଲା ଯେ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବି ସେ ପାଇବ ନାହିଁ କ୍ଷମା, କି ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେତିକି ସେ ଏତେ ବଡ ଆଉ ଭୁଲ କରିଛି। ଗର୍ବ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ବ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖ, ଶୈତାନ ଗର୍ବ କରିବାରୁ ତା ଜୀବନରେ କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ନିଜର ଆଉ କଣ ନା ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ନ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଯଦି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇକିରି ଆମେମାନେ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ ୱେରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯେତିକି କର୍ମ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କର୍ମ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସେ କଲେ, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତିକି 1% ବି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ କିଛି ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କି ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନିଜେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଠିକ ୱେରେ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଆଉ ହିଂସା କରି, ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେମ କର। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ମାନେ ପ୍ରେମ ଯେତିକି କରିବା ଆମର ସେତିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀରତା, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଆମର ଆଉ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ସେତିକି ଆମେ ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଦୟାକରି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।